মহাদানী হতে হবে, মানে জ্ঞান দান করতে হবে, আবার মহাত্যাগী হতে হবে, যে সেবার মহিমাকেও ত্যাগ করতে হবে। 8 ঘন্টা সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। 8টা ট্রাফিক কন্ট্রোল আছে না, তো সেখানে সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। 8 বার বাবা ফিরাতে বলেছে। ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। तो बाबा बोलছেন, याद करो অমৃত বেলা আর সেবা করো, তাই না? কী করে তাড়াতাড়ি সত্যযুগের রাজধানী আসবে, দৈবী স্বরাজ্য আসবে, সেবা করো। তো याद আর সেবা, অমৃত বেলে याद আর সেবা। प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? बाबा বলছেন, সত্যযুগী রাজধানী, সূর্যবংশী রাজধানীতে আসবো, তার আধার কি? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो।
श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। तो बाबा बोलছেন সূর্যবংশী রাজধানীর অধিকারী হবে যাদের এক বাবা दूसरा না कोई, তাই না? যাদের বুদ্ধির টান এক বাবার প্রতি, আর যে বাবার মদদগার, সেবাধারী, তাই না? गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वो दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तो आज के कौन दिन एसेছে যাকে এত পুজো করতাম বসে, তাই না, দর্শন পেতে চাইতাম, দেখা পেতে চাইতাম, সে আজকে এসেছে পড়াতে, যাতে আমরা স্বর্গের পিস, প্রসপরিটি সব কিছু পাবো, তার জন্যে যোগ্য বানাতে। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। কি বানাতে এসছে বাবা? রাজাদেরও রাজা। কেননা রাজারাও তাদের রাজমহলে আমাদের মন্দির বানিয়ে পুজো করবে, তাই না? अर्थात तुम जानते हो कि जो बिकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं। तो बाबा आज के टाइटल दिए थे वॉरियर। वॉरियर माने योद्धा, তাই না? তো আমরা কিসের মিশন, কিসের লক্ষ্য রেখে যুদ্ধ করছি? যে কি করে ভারতকে সত্যযুগের রাজধানী বানাবো। तो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, यह तो सटन है बरोबर। हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सिर ताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा बोलছেন বুদ্ধিতে যাতে থাকে যে আমরা যুদ্ধে আছি, আর বিজয়ে আমাদের সুনিশ্চিত। বিজয়ে আমাদেরই হবে ডবল সির তাজ, মানে পবিত্রতার মুকুট, আলোর মুকুট, আর হিরে রত্নের মুকুট, সেবার মুকুট, তাই না? সেও আমার মাথার উপরে হবে, তাই না? तो बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापिस जाते हैं।
তো বাবা বলছেন 84 জন্মের ড্রামা, সত্য, তেতা, দাপর, কলির ড্রামা শেষ করেছি। এবার আমার এই ড্রামার শেষ অবস্থা, যুদ্ধ করছি নিজের যা অবগুণ এসছে তার উপরে বিজয়ী হবার, তারপরে আবার কালী থেকে লক্ষ্মী হব, লক্ষ্মী হয়ে সত্যযুগে ডবলসের তাজ দেবী দেবতা হয়ে সেখানে রাজ্য করব। फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहती है कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं श्रीमत पर। তাই না? আজকে দেখো কত দেশ বিদেশ পর্যন্ত ভগবানের মেসেজ পৌঁছে গেল, সবাই মদতগার হচ্ছে, সবাই বাবার কলেজে পড়ছে, তাই না? সবাই যোগ্যতা অর্জন করছে। তাহলে রাজস্থান তো আবার সেই সত্যযুগের রাজধানী অবশ্যই স্থাপনা হবে। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है। यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वो कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। তাই না? সবাই ভগবানের পুজো করে, কিন্তু তার কর্তব্যকে কেউ জানে না, যে কিভাবে সে আসে আর কিভাবে সে কলিযুগী দুনিয়াকে সত্যযুগী दैवी दुनिया बनाए। यह किसी की बुद्धि में भी नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। तो आगे देवी देवताদের রাজধানী হবে, তারপরে দাপরের থেকে তেতা থেকে ক্ষত্রিয় রাজধানী হবে, তাই না? पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। कि बोल्लो बाबा? चक्रवर्ती राजा हबार जार आछे से कि पुरुषार्थ करबे? चक्र घोराबे, बार बार चक्र घोराबे। बाबा बोले ना कबार दिने चक्र घुराते हबे? 8 बार। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तो सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तो बाबा बोलছেন এমন চিত্র বানাও যেখানে শতযুগী রাজা, তেতাযুগী রাজা, দাপর যুগী সিঙ্গল তাজওয়ালা রাজা, আর কলিযুগের বিনা তাজওয়ালা রাজা, মানে মন্ত্রী মিনিস্টার, তাই না? নামও রাজা নেই, তাহলে ভাবুন কিভাবে এসেছে। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है। वो चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है
कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है, তাই না? শুধু সত্যযুগে কেন, তাই না? কলিযুগেও যে কেউ দেহ রাখে তার 3 দিন আগে তাকে ইশারা তো আসে, তাই না, যে এবার দেহ ছাড়ে যেতে হবে। এবার কেউ অ্যাকসেপ্ট করে, কেউ করে না। আর সত্যযুগে তো প্রিপারেশন করা শুরু করে দেয়, তাই না? तो बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो तो समझाया है। सतयुग छोड़ सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है, তাই না? সেখানে কোনো দুঃখ ফিল হয় না, অটোমেটিক বুদ্ধিতে আসে, সাক্ষাৎকার হয়, এবার নতুন শরীরে যেতে হবে, তাই না? সুন্দর শরীরও দেখতে পাই কৃষ্ণের মতন, এইরকম শরীর ধারণ করতে হবে। বেশ খুশি খুশি সবাইকে ডাকে, উৎসব পালন করে, আর সবাইকে বিদায় নিয়ে, তাই না, ওরা বসে যায় চিতার উপরে, তাই না? यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। বলে না ওখানে বার্ধক্য আসে না, লাস্ট পর্যন্ত শরীর চলতা ফিরতা থাকে, তাই না, একদম युवावस्थाয় থাকে। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है, बच्चों को समझाया है। यह परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले शिवलिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं, তাই না? বাবা প্রথমে জ্ঞান দিল, বলল শিবলিঙ্গের আকৃতির আলো হচ্ছি আমি, তাই না? বাবা তখন বলল না যে আমি বিন্দুরূপ, কেন বিন্দুরূপ বললে লোকেরা তখন বিশ্বাস করবে না। ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं बताया, जो आज समझाते हो, नहीं ड्रामा में नोंद ही ऐसी है, তাই না? সব জ্ঞান এক সময়ে দেওয়া যাবে না, যখন যে জ্ঞান দেবার সময় আসবে বাবা তখন সেই জ্ঞান দেবে। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है, तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी, তাই না? এত বড় পৃথিবী, বাবা বলছেন এত ভূভাগ তো থাকবে না, ভারত থাকবে, কিন্তু শুধু ভারত আর পৃথিবীর তুলনায় কত বড় হবে, তাই না? এখন কত দেশ মহাদেশ, ওইগুলো তো থাকবে না, শুধু বড় করে একটা ভারত দেশ থাকবে। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट होता है। बाबा कमप्लेन করছেন যারা বাবার সার্ভিসেবল বাচ্চা, ওদের বুদ্ধিতে চলবে কি করে সেবা করব, কি করে কাউকে বাবার পরিচয় দেব, বাদবাকি সবাই তো বাবা বলে না রাত চলে গেল ঘুমিয়ে, আর দিন চলে গেল খেয়ে, আর দিন চলে গেল ঝরমুই ঝগমুই করতে। ঝরমুই ঝগমুই মানা কে কী করছে
কার কী করা উচিত এইসব গল্প করতে। यह तुम जानते हो, भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रंग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं। তাই না, কত বড় বিশাল ড্রামা চলছে, ফিল্ম চলছে, সেখানে কত কলাকার, তাই না, কত গ্রাম, কত শহর, কত কিছু, তাই না, যত দূর দূরান্তে যাবে কত ধরনের মানুষ, তাই না, सब एक्टर्स। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं। अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है, তাই না, যার যেরকম যেখানে পার্ট প্লে করতে হবে সে সেইভাবে আবার চক্র ঘুরতে সেখানে পৌঁছে যাবে। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। तो बाबा बोलছেন ভুলবে না কখনো যে আমি ড্রামার পার্টধারী, আর যেই যেই পার্ট যেমনভাবে চলছে আবার সৃষ্টি চক্র ঘুরলে আবার সেই পার্টের মধ্যে আমাকে আসতে হবে। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, তাই না, সকাল হয়ে গেলে তো ধান্দাধরি শুরু হয়ে যায়, এই কাজ ওই কাজ সেই কাজ। ওই জন্যে বাবা বলে সকাল হবার একটু আগে ওঠো আর সবাই সবার একটু আগে শুয়ে পড়ো, তাই না, তাহলে তুমি বাবার থেকে শক্তি নিয়ে নেবে। তো গাতে হ্যাঁ রাম সিমর প্রভাত মোরে মন, তাই না, সব প্রার্থনাগুলোতে গান আছে না, যে প্রভাতে তাকে সিমরন করো, याद करो। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो, তাই না, বাবা বলছেন অমৃত বেলার সময়, প্রভাতের সময় কি করো, মন বুদ্ধি থেকে বাবার কাছে পৌঁছে যাও, বাবাকে याद করো, বাবার সঙ্গে গল্প করো, বাবার থেকে শক্তি নাও, তাই না। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती है। बाबा বলছেন এখানে যে বাবা অমৃত বেলা করতে বলে, এই জন্যে ঋষিমুনিরা বা বড় বড় সাধক ভক্তরা ভোর 4টের সময় উঠে তারা ভগবানকে ধ্যান করত, তাই না। ঋষিমুনি শুধু কি, সাধক কি, আগেকার মানুষ তো সবাই মনে হয় সেই ভোর 4টে বেলায় উঠত, তাই না। আমরাও যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সব বুড়ো মানুষেরা সব উঠে গিয়ে সব বুড়ি ঠাকুমাগুলো সব বাইরে ঝাঁটা দিতে শুরু করে দিয়েছে সেই ভোর 4টে থেকে, তাই না। তো আগেকার মানুষের মনে হয় রুটিনই ছিল যে সবাই 4টে দিকে উঠেই পড়তো, তাই না। तो भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना जरूर है। मुख्य है यह चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है।
यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। তাই না? এখন তো দেখছি না, সবাই তো নিশ্চয়ই নিউজে দেখেন, যুদ্ধ চলছে না এখন, সে কোথায় ইসরায়েল না কোথায়, কীরকমভাবে দেখো একে অপরের উপরে বৃষ্টি করে চলেছে বোমবাজি, তাই না? কত লোক মারা যাচ্ছে, কত কিছু ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু কে দেখে, তাই না? তো ভাবো কেমনভাবে দুনিয়ার মানুষের মন মানসিকতা হয়ে গেছে, তাই না? আর আরও বেশি বাজের থেকে বাজে होते যাচ্ছে। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है, ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, सिंगल ताज वाले भी नहीं है, তাই না? এখন তো রাজা নামধারী सिंगल ताजधारियों राजा नहीं। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है, यह चित्र बहुत वैल्यूबल है, कितनी वंडरफुल चीज़ है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए, साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिर वो दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, তাই না? তো সবাইকে মেসেজ তো দিতে হবে না যে ভগবানের কাজ চলছে। हमको राजयोग सिखलाते हैं, चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। তো সবাই প্রিপারেশন করছেন তো কি করে প্রদর্শনী বোঝাবো, পুজো তো একদম সামনে, তাই না? 8-10 দিন আছে হয়তো, তাই না? তো সবাই প্রিপারেশন করছেন তো। তো যখন প্রদর্শনী বোঝাবে কখনো বাবা বাবা বলবে না, তখন কি বলবে? পরম পিতা পরমাত্মা, তাই না? বাবা বাবা বললে সব পালিয়ে যাবে, বলবে কোন বুড়োটাকে ধরে বসে আছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বাবা বলবে না, বলবে পরম পিতা পরমাত্মা আর আত্মা, এইরকমভাবে কথা বলবে, তাই না? परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता, তাই না? যে জ্ঞান দান করে বাবা তার নাম দেয় মহাদানী, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি ব্রাহ্মণাত্মা, জ্ঞান দান করা তোমার কর্তব্য আছে। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज़ है, अमूल्य है, जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं, हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धी बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो, তাই না? কি বলছেন বাবা? বাবার বাচ্চাদের কাজ কি? বাদর থেকে মন্দির লায়ক বানানো। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं, তাই না? আত্মা কি ছিল? ফর্সা ছিল,
गोरा छिलो भारते। कितने मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था, ताई ना। के ज्ञान सुनबे, के बाबार काछे आसबे, सब आगे थेके कराई आछे, शुधु निमित्त हये करे जेते हबे, ताई ना। बाकी जे आसार से ठीक आसबे। स्थापना तो होनी ही है, ताई ना। ओई जन्य प्रदर्शनी बोझाते जाबे तो आगे थेके एटा कखनो भाबबे ना जे शुनबे तो, ए बुझबे तो, एके डाकबो तो, एरकम कखनो संकल्प करबे ना। जे सामने आसबे, डाकबे, एलो तो एलो, ना एलो तो ना एलो, तार ब्यापार, कोनो संकल्प चालानो दरकार नेই। स्थापना तो होनी है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं, कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति ना करो, ताई ना। बाबा बोलছেন कोनो दिन काउके बोलबे ना जे भक्ति ना करते बा पुजो ना करते, जे करे ताके तो करतेई हबे। যতক্ষণ না তার ভক্তি শেষ হয় সে তো ভগবানের প্রাপ্তি করতে পারবে না। नहीं बाप का परिचय दे समझाना है तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, उनके साथ तुम मददगार हो, ताई ना। सारा दुनिया যতই शांतिर उपरे भाषण दिक, किन्तु आसल शांति स्थापन करने वाला होच्छे बाबा और बाबार मददगार बाच्चागुलो। प्राइज भी तुमको मिलनी है। बाप को थोड़े प्राइज मिलती है, बाप तो है देने वाला। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। तो जे जेरकम पुरुषार्थ करबे सेरकम पदेर अधिकारी होबे, सेरकम प्राइज बाबा थेके नेबे। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापना कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो। जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी, ताई ना। और आज के बाबा सूर्यवंशी राजधानीते जाबार की पुरुषार्थ बोललो, अमृत बेला बाबा के याद करो और बाबार मददगार सेवा करो, ताई ना। तो सबाइके बाबार परिचय दाओ, ताई ना। तबे राजधानी सतयुगी राजधानीते जेते पारबे। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करेंगे। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी, ताई ना। पवित्र होई जेते हबे। एबार तुमी जोग बोले पवित्र हो बा कर्मेर पानिशमेंट भुगे भोग बोले चुक्ति करो, তোমার উপরে। যদি যোগ বলে চুক্তি করে নিই তাহলে ভোগান্তি কম হবে, আর যদি যোগ না করি তাহলে ভুগে চুক্তি করতে হবে।
কিন্তু চুক্তি তো করতে হবে। আত্মা যেমন শুদ্ধ এসেছিল সেরকমই শুদ্ধ সত্যযুগী শতপ্রধান হয়ে যাবে। যা কালিমা লাগিয়েছে এখানেই ধুতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুম সব সীতাएं हो आग से पार होती हो, তাই না? তো আমরা সবাই সেই শুদ্ধ সীতা। সবাইকে আগুনের পরীক্ষা দিয়ে পার হয়ে যেতে হবে। মানে রাবণ রাজ্যের যে একটুও ছোঁয়া আমার মধ্যে নেই। দাপর যুগ থেকে তো রাবণের ছোঁয়া লাগা শুরু হয়েছে না, তো একটুও তার প্রভাব আমার মধ্যে নেই। রজগুণী তমগুণী প্রভাব, তার পরীক্ষা দিতে হবে, তবে আত্মা শুদ্ধ সীতা হয়ে সত্যযুগে প্রবেশ করতে পারবে। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। কি বললো বাবা? বলে না যোগ বলও হলো আগুন আর নরকের ভোগও হলো আগুন, তাই না? সব গরুড় পুরাণে বলা আছে না, নরকের আগুনে জ্বলবে, তাই না? যত খ্রিস্টান ধর্ম মুসলিম ধর্ম, তাই না, সেখানে বলা আছে, খ্রিস্টান ধর্মেও বলা আছে যে আগুনের গুহার মধ্যে ফেলে দেবে, তাই না? আর মুসলিম ধর্মেও বলা আছে দোজক কি আগ মে জ্বলেগা, দোজক মানে নরক, তাই না? তো তারা যে নরকে জ্বলবে, নরকের আগুনে জ্বলবে, সেটা বলাই আছে যে ভালো কাজ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে খারাপ কাজ করবে সে দোজকের নরকের আগুনে জ্বলবে। তো নরকের আগুন মানে কি? বিমারির কষ্ট, তাই না? আর তো আলাদা তো কোথায় তো আগুন জ্বলবে না, তাই না? তো या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। তো তার থেকে ভালো যোগের আগুনে জ্বলা, তাই না? देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है, তাই না? গীতার মধ্যে রাজযোগের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু ওরা তো আর রাজযোগটা বুঝতে পারলো না। এবার যোগাসন হঠযোগ आदि करा शुरू करे दिलो। बाप बिगर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, তাই না? বাবার মতন কেউ গুরু বলতে পারবে যে আমি তোমাকে এই রাজযোগ শিক্ষা দিয়ে রাজাদের রাজা বানাবো, বা হঠযোগ করে রাজাদের রাজা বানাবো? কেউ বলতে পারবে? এটা কেউ বলবে না। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पाट बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसीलिए सब याद करते हैं पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। तो नशा আছে যে আমি দেবকুলের আত্মা হব, আমি দেব শিশু হব, শ্রীকৃষ্ণের মতন বালকৃষ্ণ হব, এইরকম নশা আছে? নশা আছে নাকি ভাবছেন? না নশা চড়ে আছে? बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागबान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, তাই না? কার হাত ধরে আছি? ভগবানের হাত ধরে আছি, তাই না? সে হলো বাগবান।
इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। आगे तो गान सुनता माझी बोले, কিন্তু এখন কিভাবে ভগবান মাঝি হয়ে এসছে, কিভাবে আমাদের নৌকো পার লাগাচ্ছে, আমরা তার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি, তাই না? वहाँ विष होता नहीं, इसीलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वो विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए है, তাই না? এই বিকারী দুনিয়া থেকে ভগবান হাত ধরে সেই নির্বিকারী দুনিয়ার দিকে আমাদেরকে বিষয় সাগর পার লাগিয়ে দিচ্ছেন। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वो तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, তাই না? স্বস্তিক চিহ্ন সব শুভ কাজে ইউজ করে, কিন্তু জানে না যে এই স্বস্তিক চিহ্ন কার মহিমা, তাই না? কিসের প্রতীক? इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा, তাই না? দেখো আগেও বাবা বলেছিল যে বিদেশ থেকে দেশে আর ফিরতে পারবে না, তাই না? কিন্তু দেখো এখন শুরু হয়ে গেল না, তো কানাডা থেকে যারা আছে অধিবাসী তারা দেশে ফিরতে পারবে না, ভারতে ফিরতে পারবে না। তো ধীরে ধীরে বাবা সেই কবে বলেছে কথাগুলো, তাই না? আর এখন সেই কথাগুলো प्रैक्टिकली देखছি, তাই না? तो इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाएं तो नाम वाला होगा, विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। तो बाबा আজকে বারবার জ্ঞান দান করার কথা বলছেন। अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। झरमुई झगमुई माना परचर्चा, তাই না? दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। तो बाबा বলছেন আশীর্বাদ চাইতে হবে না, কৃপা মানে করো তাহলে পাবে, তাই না? তো নিজে সেবা করতে হবে, তো সেবার ফল অটোমেটিক পাবে। वरदान, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियाँ रास्ते की चट्टियाँ हैं। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है।
इसीलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। तो बाबा বলছেন যারা ভালো সেবা করে তাদের মহিমা হয়, কিন্তু যখন কেউ আমি কিছু ভালো করলাম তার বিনিময়ে কেউ মহিমা করলো, তো আমার কি করণীয় উচিত? সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার টু বাবা। বাবা এই মহিমা তুমি নিয়ে নাও। এটা যদি আমার ভিতরে অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই না? এক তো অহংকার বাড়বে, দুই প্রত্যক্ষ ফল সেবার ফল এখানেই খাওয়া হয়ে গেল, তাহলে বচত খাতা সেভিংস অ্যাকাউন্টে আর কিছু থাকলো না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন মনে রাখবে যে যদি জ্ঞান মার্গে চলতে চলতে কোনো মহিমা প্রাপ্তি হয় তাহলে এইগুলো হলো রাস্তার মাইলস্টোন, রাস্তার শেষ প্রান্ত নয়। মাইলস্টোন বোঝেন? আগে এক একটা পাথরে সব কিলোমিটার লেখা থাকতো, এই এত কিলোমিটার এত তো এইগুলো হলো এক একটা মাইলস্টোন, কিন্তু রাস্তার লক্ষ্য হলো শেষ কর্মাতীত অবস্থা, তাই না? স্লোগান फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। কত দামি কথা বলল বাবা। ফরিস্তারা কি করে, পরীগুলো কি করে? সাক্ষী হয়, সবাই রোল দেখে আর সেখানে ইন্টারফিয়ার করে না, সাক্ষী হয়ে দেখে। কিন্তু যদি সেখানে কিছু আপ ডাউন থাকে তাহলে ওর জন্যে ও বিশেষ ওই আত্মাকে সকাশ দেয়, শুভ ভাবনা শুভ কামনা, তাই না? তো বুঝতে পারলে ফরিস্তা কারা? যারা কারোর মধ্যে ইন্টারফিয়ার করে না। যদি আমার সেখানে কোনো কাজ নেই তো ইন্টারফিয়ার করাও দরকার নেই। যদি আমার দায়িত্ব আছে, তোরও ছেলে মেয়েকে পালনা দিতে হবে, তো সেখানে তো ইন্টারফিয়ার করতেই হবে, তাই না? তো অবস্থা বুঝে, তাই না? যেখানে আমার ইন্টারফিয়ার করা দরকার নেই, তো সেখানে সাক্ষী হয়ে যেতে হবে আর সেখানকার আপ ডাউন স্থিতির উপরে ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? তো সে হলো ফরিস্তার কাজ। আচ্ছা, শান্তি। বলো কি বললো বাবা, কি মনে রাখবে আজকে? জ্ঞান শোনাতে হবে। প্রাইজ নিতে গেলে সত্যযুগের রাজধানীর প্রাইজ নিতে হলে এক তো অমৃতবেলা যোগ আর এক জ্ঞান শোনাতে হবে, বাবার মদতগার হতে হবে, তাই না? শ্রীমতে চলতে হবে। আর বলো, সেবার বিনিময়ে যদি কোনো ভালো কাজ করলাম সেই বিনিময়ে কেউ মহিমা করলো তো অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ট্রান্সফার করে। হ্যাঁ, আর ব্রাহ্মণ মানে জ্ঞান দান করা, জ্ঞান দান না করলে সে আর কি ব্রাহ্মণ হলো? হ্যাঁ, এক বাবা দুসরা না কই, তাই না? সব সম্বন্ধীকে ভুলে লাস্ট সময়ে যেন কোনো সম্বন্ধীর কথা আমার মনে না আসে, না দেহ যেন না টানে, তাই না? দেহের রোগ ব্যাধি হলে দেহ টানে না, যে এখানে মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, এখানে দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে, তো তারও একটা আকর্ষণ থাকে না? তো সেই দেহ বোধ থেকেও আলাদা, যে আমি আত্মা আলাদা, যন্ত্রণা শরীরে, আত্মার মধ্যে নয়। হ্যাঁ, বাবা এসছে বাদর থেকে মন্দির লায়ক বানাতে। কি বললেন? ফরিস্তা হয়ে সাক্ষী। ফরিস্তা কাকে বাবা বলবে? যে সাক্ষী হয়ে সবাই রোল দেখবে আর মনসা সেবা করবে। কেননা লোকেরা এখন বললে কথা শোনে না, কিন্তু বসে
যখন তারা শান্ত থাকবে তখন বসে মনসা সেবা করলে ওর মনের ভিতরে ঢুকবে। হ্যাঁ, হিরে বানাতে বাবা এসছে। তারপরে বাবা একটা দামি কথা বলেছে, যদি যোগের আগুন ধারণ না করো তাহলে ভোগের আগুনে জ্বলতে হবে, কিন্তু পবিত্র হয়েই যেতে হবে। এবার ভেবে নাও তোমাকে কিভাবে দুনিয়া থেকে যেতে হবে, তাই না? মহাদানী হতে হবে, মানে জ্ঞানদান করতে হবে, আবার মহাত্যাগী হতে হবে, যে সেবার মহিমাকেও ত্যাগ করতে হবে। 8 ঘন্টা সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। 8টা ট্রাফিক কন্ট্রোল আছে না, তো সেখানে সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। 8 বার বাবা ফিরাতে বলেছে, তাই না? সেবা করার সময় বাবা বাবা বলবে না। অনেকেরা এই ভুল করে, বাবা বাবা বলতে থাকে, এবার বাবা শুনলেই ওদের হয়ে গেছে। বাবা বাবা বলবে না, সেবাতে যাব মানেই পরম পিতা পরমাত্মা, তাই না? সে শিব না, সে কৃষ্ণ সেটাও না, পরম পিতা পরমাত্মা এটা বলেছে, তাই না? আত্মার পিতা পরম পিতা পরমাত্মা, তাহলে সেবা সাকসেস হবে।